हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग वीडियो। आपण माने तो जानिचंती आज होची दिवाली दिवाली नहीं होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली आपण समस्तंकु मो तरफरु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आपण मानक समस्तंकु समस्ते खुचीरे चाहतु आ चुकरे चाहतु आ चिकन मटन आज तो हमारे जाजी करियो नहीं काली पटे खांतु आ काली मंगलवार अछि काली खाइ देबे केते हमर तोड़िबा हम तो डिंडा छु तापरे हम किलोटा केते बा चिकन किलोटा हमर 200 टका 200 तर 20 टका नउचंती। मटन किलोटा केते मटन किलोटा हमर 750 ना 800 टका नउचंती। माछ किलोटा माछ किलोटा हमर 200 टका 210। अच्छा ताले सुनंतु बॉयलर माछ खाइ देबा जदि पैसा नै नेले आ बॉयलर खाइ देबा आपण माने जदि पैसा नहीं बॉयलर खाइ देबे नले माछ खाइ देबे 200 टका पनीर तो छाड़ा छगा ये 400 टका किलो। हां सर 400 टका किलो आपण मान तो जानचंती सही कथा जणैबा पई आमे जाइतिलु मार्केट को कि करंजिया मार्केट। हां करंजिया मार्केट हां बा चक्रोड़ी आता कथा कहबा लगे ना बोली जाइतिल रे ओ ये चक्रोड़ी मार्केट जाइतिलु हम माने तापरे सैडी ये कि ये पेप्सी दुईटा मार देलु पेप्सी तापरे हमर टिके अलग थी चलला से ओडिया माने हमर आगु सकैउ हमर बियर फिर टिके बडा चलला धर एंती करी यार थैंकी गला जे किछ नहीं आउ एटा ए जो जगहटा देखुचंती आपण बोले को देखे दस बोले आपण मान देखि परतु ए जगहटा को एटा होची ये बमर पसी हमर मंगलवार दिन हाट एटा आपण माने देखले जानि परबे एडी हाट भी बचे गुरुवार बचे तापरे मंगलवार भी बचे आ एडी सब चुका फुका पाबे हम सब प्रकार पाइबे रे किसी रो भाव नहीं चाउमिन चाट भी पाइबे जदी झियो माने देखचंती हेले तांकर पई टिके चाउमिन चाट टिके झियो मानक माने ये हां कहबा कथा झियो मानक भी आपण लाइन मारी पारिबे कि पटई पारिबे नंबर दे पारे बहुत किछि सेटा तो समस्त जानचंती सेगा कहबा दरकार। हां सेटा ठीक जे ना ये कहि दटा नहीं बेटर नहीं सेगुडा कहले टिके खराब लागो नहीं। हां तापरे एडी देख दे खाली सब पटे जंगल जंगल अछि सेही पटे नालोटा अछि तापरे नादीटा गोटे हमर नालोटा अछि तापरे हमर यार नदीटा अछि नहीं नदीटा थिला से सेटा बंद हे जैछि तो बोल रहा हूं देखे जल्दी सरे थिला सेटा सेटा ना जामनाडी न दे जैछि जामनाडी नाइबा छै दिन करथिले जे कीटा तमरा भंडा न दे बस बंद नै सेटा ये जसपुर रु बाहर छी ना जसपुर नै मोर बंद ये रु सही जसपुर रोड नै आइजी सिमड़ी पहाड़ ए पहाड़ रु बाहर छी सेटा आपण मान को देखेबो हमरो आउ सही सिमड़ी पहाड़ बाघ हाथी भालू सब सब माने सब प्रकार हमर जीव जंतु अछंती चढ़ाई पड़े गुड़ा हां चढ़ाई पड़े एबे थिलो जंतु सही फोटो तो एबे उडी क्री आसंती जे 11 बसी बसंती ए तो होगी दे लागबे तबे होगी लागे देखे नाही आकी नाही तो आई सेंती होची तो खाली एंती फटी फटी होची बडे होगी देला बडी बाबुतली हो ताले गाइस माने आपण माने अक्ष कहबी हम जाउछु हमरो बंड नदी रवे बंड नदी जाउछु होली 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 काठ कौन से ये करा हुआ जे सही गुड़ा तो आमे करी नहीं गाँव रे एते विशेष करी हुआ नहीं सही मार्केट पटे बाजार पटे हुआ पदे ना किंतु आमे काली की करबु होलीटा हमर सोमवार दिन बोली माने नहीं मानते नहीं बोलचे काली मंगलवार हबो काली टिके बोलचे जे जोरदार ये हबो तापरे आमे एइपटे टिके आसिलु ओई सही पटे लोक गुड़ा बेसी थिले हसी उसा देबा बोल करे एइपटे के बोलिया खाइ पड़ाइलो टिके फांका जगह देखि याटे टिके ब्लॉग वीडियोटा टिके बने दे बोली भाबलो जदी आपण मानक तो भल लागिथो ता लाइक शेयर करि परिबे आपण हां आपण को इच्छा आमे कोन कहबो तापरे आमे जीवु एबे बंडन नदी हमर जामदाळी जिमु टिके होली गुला टिके सही सांग माने एगर लगै दिसंती गालो गुला करे तो सही गुला टिके आमे माने भी होली किन के आनी छु आमे नै के आछु आपण मानक देखौछु तापरे गोटे दुकान रे किनिबो साबुन किनिबो तापरे किबा के देखाओ चली के देखाओ केती होबा होली का होली गुडा हां काली में रखा छै आपण मान देखे सब भरे के देखाओ हां हमर टिके बजट कम तो सही पई नलिया नबे आई बोलो केटा
ପଇସା ତ ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିସ କରିବା ଏ ଆଜି ପୁରା ହୋଲି ନାହିଁ ସେମିତି ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ଦେଖିଦେନି ରଖିଦେବେ ତ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ତ କାଲିକି ଖେଳିବା ହୋଲି କାଲି ଟିକେ ଭଲସେ ହବ କାଦ ବାଟି ବି ହବ ଆଉ କାଦା ବାଟି ହବ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହବ ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଆଜି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଲି କାଲି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମର କରଞ୍ଜିଆର ଅଛି ନାଇଁ କି କରଞ୍ଜିଆ ପରଦିନଠୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରବିବାରଠୁ ଲାଗିଛି କରଞ୍ଜିଆରେ ଦୋଳ ହଉଛି ତୋତେ ଦେଖା ହଁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସେଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼କା ହେବେ ଟିକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବେ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସନ୍ତି ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେଠି ଟିକେ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ମୀନା ବଜାର ବି ଆସିଥାଏ ହଁ ମୀନା ବଜାର ଆମର ଦଳି ଫଳି ଏମିତି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ଥିଲା ଇଏ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲିକି ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ ଇଏ କରିଦେ କାଟିଦେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମର କିସ କହନ୍ତି ଏଟା ନଦୀ ହଁ ଜାମଦାଡ଼ି ନଦୀ ଆମର ଭଣ୍ଡ ନଦୀ ଆମର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେଇ ନଦୀକୁ ଯିବୁ ଏଇନା ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ଜାମଦାଡ଼ି ପଟେ ଛକ ପଟେ ଟିକେ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟିକେ ଯିବୁ ଟିକେ ଇଏ ହୋଲି ଲଗାଲଗି ଗାଧେଇ କରିକି ହୋଲି ଖେଳିବା ନା ଏମିତି ଖେଳିବା ନା ଯାଇକି ହଁ ସେ ଟିକେ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଗେଲ ମସ୍ତି ଟିକେ କରିବୁ ତାପରେ ତ ଆମେ ସେଇ ଇଏ ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ କେତେ ପାଣି ଯେ ଦେଖିନି ଦିନେ ବି ଗାଧି ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯିବ ଯାଇନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ କଥା ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଛରେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ନିଜେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ହେଲେ ପଇସା ଇଆରେ ଟିକେ ନିଜ ଇଏ ଘର ଫର ଟିକେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ ଖୁସି କରାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଘର ଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ ସେଗା ନାଇଁ କହିବାର କଥା ନାଇଁ ଯେ ଭଲ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଖରାପ କହୁଛେ ଭଲ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛେ ଝିଅ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବାହାସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଘର ସଂସାର ଚଳାନ୍ତୁ କି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଉ ଆଜି କାଲି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିକି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ହଁ ଏତିକି କାଲି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ଏତିକିରେ ଟିକେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ ନଦୀରେ ନଦୀରେ ଆମେ କେମିତି ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ